हेलो भाई नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अपडेट रे आपन स्वागत करछि मु। तो हमने आ गोटे नूतन आदर्श विद्यालय तरफ आसी जॉब जोटा कि हमर ओडिशा आदर्श विद्यालय संढपुर जटणी खोर्धारू आसी। तो चलन तो डेरी न करी हम डिटेली कथा हवा केमिति कोन आपन अप्लाई करबे एवं कोन केतेटा वैकेंसी आसी कोन केते सैलरी आसी सब किछ हम एई वीडियो रे आलोचना करिया। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं हमर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाइए पई एई जॉब रो आपन हम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जंतु जहार कि लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपन सेटु जाई एई टेलीग्राम चैनल जॉइन हेले आपन फुल नोटिफिकेशन देखि परिबे एई जॉब टी ठीक अछि। तो देखि पाते नेम ऑफ द सपोर्ट स्टाफ तो कौन जॉब आसी देखंतु वार्डन पई गोटे वैकेंसी आसी बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल गोटे दीटा वैकेंसी टोटल चौकीदार कम स्वीपर पे गोटे वैकेंसी आसी ठीक है। हेड कुक पे गोटे वैकेंसी आसी गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल रे असिस्टेंट कुक पे दुईटा वैकेंसी आसी बॉयज हॉस्टल दुईटा गर्ल्स हॉस्टल दुईटा टोटल हमर 5 10टा वैकेंसी अछि ठीक अछि। टोटल हमर 10टा वैकेंसी आसी गोटे स्कूल रे एवं वार्डन पे कोन देखंतु क्राइटेरिया रहउछि हमर जेमिति कि मेल माने बॉयज हॉस्टल पे मेल कैटेगरी एवं फीमेल पे ठीक है गर्ल्स हॉस्टल फीमेल कैटेगरी तार क्वालिफिकेशन कोन बीए बीएससी माने आपण बैचलर डिग्री करथिया दरकार बा साइंस रे बैचलर डिग्री करथिया दरकार। तापर सी हैज टू स्टे इन हॉस्टल 24/7 माने आपण को सब बेला रहिया पड़ो वार्डन हेगिरी गर्ल्स हॉस्टल बा बॉयज हॉस्टल आपण रहिया पड़ो सब बेला स्टे हेगिरी। तापर 30 ରୁ 60 होची आपनकर एज लिमिट एवं तापर 2 वर्षर एक्सपीरियंस मागिजी इन होटल मैनेजमेंट रे आपनकर 2 वर्षर एक्सपीरियंस थिबा दरकार। तापर सैलरी केते कोन आसे देखंतु एट देखंतु सैलरी हमर 21,175 टका रहिची ईपीएफ सहित ठीक है। ईपीएफ को ऐड कला पर बा ईपीएफ काटी के आपन सेति टका सैलरी आसीबो। तापर कोन दे देखंतु the performance shall be given to the local candidate probably from the local area block area if not available then from the other adjacent block of the respective district माने जदि आपण से डिस्ट्रिक्ट के भी चयन न हेले तले आपण अल्ला डिस्ट्रिक्ट पिला भी चयन हे पारि कोन असुविधा नै। तापर देखंतु लिखा है if any service teacher of OAV is willing to discharge the duties of warden in addition to his her duties he is made to paid be monthly remuneration of 3,000 in addition of his salary but she is must have to stay in the hostel evening during the night hours to have the take all responsibility माने जदि आपण कोन से टीचर ताको छुट्टी दोचंती वार्डन को से माने ताको ड्यूटी करिवे एवं से 3,000 टका ताको आपनकर वार्डन रो सैलरी कटाई कि आको दिया जिवो। The retired teacher if willing and physical and mentally sound within the age limit of 62 years on the date of engagement may be engaged as warden। teacher retired teacher भी जे माने अछन 62 वर्ष भितरे से माने चाहिले वार्डन काम करि परिबे। तो देखो चौकीदार कम स्वीपर पे कोन कैटेगरी हमर सर्वप्रथम देखंतु मेल कैटेगरी रेम्युनरेशन 7,500 रहबे हमर सैलरी ईपीएफ मिसेगिरी एवं तापर एज लिमिट 21 ରୁ 32 अछि। तापर क्वालिफिकेशन देखंतु हमर 10th पास करथे दरकार एथरे बेसी किछि क्वालिफिकेशन मागिन। तापर हेड कुक पे देखंतु हमर हेड कुक पे कोन देजी बॉयज हॉस्टल पे बॉयज गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स तर ही मस्ट बी स्टे एट से आपन 24 घंटा रहया पड़ो। तबे आपन सैलरी देखंतु 9,000 टका आसीबो ईपीएफ को ऐड करिकरी। तापर बॉयज देखंतु 30 ରୁ 40 वर्ष मागिची इफ somebody is trained in cookery and she will be given performance and due with his cook himself herself perfectly hygienic and herself dressed cooking habits it is the committee staff could not physically cooking and some items have evaluate the delicious composition after time preparation is the dishes hygienic condition of cooking and select the best the cook must be well conversant to use LPG माने कुक जी की सफा सुतरा रखिता दरकार एवं हाइजीनिक मेंटेन करता दरकार एवं कम तेल मसला खाद्यटा तयारी करथिबा जानिथिबा दरकार एवं एलपीजी गैस बा गैस चलेबार पद्धतिटा से जानिथिबा दरकार भलो से ही कर परबे ठीक है। जॉब टी तापर असिस्टेंट कुक कोन दे देखो मेल पे मेल गर्ल्स पे गर्ल हॉस्टल रे तापर ही सी स्टे इन द सेम जिंस एवं सैलरी देखो 6,750 टका आसीबो इंक्लूडिंग ईपीएफ मिसेगिरी एज देखो 21 ରୁ 32 रहिची मैक्सिमम अपन दीटा अपन असिस्टेंट को 2 जण दरकार एवं तापर देखंतु कोन एवं एक्सपीरियंस इन कुकिंग एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज स्पेसिफाइड इन 3 एवं तापर ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ वन ए पीरियड ऑफ
engagement fresh engagement shall be made with a gap at least one working day basing on the satisfactory performance at the employees ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। Performance shall be given to local candidate. If candidates are not available in that locality, then block will be taken as a annuity. If still candidates are not available, then the candidates from nearby blocks may be selected for the purpose. No candidates outside of the district should be recruited any against the post stated above. ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ବ୍ଲକର ପିଲାମାନେ ହିଁ କେବଳ ରହିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏନି କେସ୍ରେ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ରେ ସେ ପିଲାମାନେ ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ପିଲାମାନେ ରହିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମେ ବି ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଡିଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଏଜ୍ 30ରୁ 60, ସାଲାରୀ 21,775 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ। ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ଦରକାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, 21ରୁ 32 ଏଜ୍, 7,500 ସାଲାରୀ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ 2ଟା। ତାପରେ ହେଡ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ ଦରକାର 30ରୁ 40 ଏଜ୍, 9,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ, 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର 21ରୁ 32 ଏଜ୍, 6,750 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର 4ଟି ରହିଛି, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ 2ଟା, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ 2ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, www.khodda.odisha.gov.in ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଷଣ୍ଢପୁର, 8 ଷଣ୍ଢପୁର ପୋଷ୍ଟ ଜଟଣୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପିନକୋଡ଼ 752050। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 10/9 ମାନେ ଆର ମାସ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅଛି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ତା ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଭିଲେଜ୍ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ମାଗିଛି ଏ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିନକୋଡ଼, ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ମସିହାରେ ପାସ୍ କଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଇମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।